mbe shereya kafo akelen pew de ni bato kaka tinyere la bon fentala ama bange femma bange ka shereya kafo muhammadu ya ka jonye aka cidendo abe ala fe kateme beka ala ba fe kateme beka aya tesiri ka yere kolo allah subhanahu wa ta'ala kateme bela jeleka odele ay joro in sallallahu alaihi wasallam ka nyini ala fe aka ka salini kishi jide aka anaka somo ana jenyo ani ma mai seda usenda nona sali ko chamana ani kishi ko chamana o ko fe anya fo islamia foli ode kishi ani hine ani barkai alhamdulillah am flani kene na ambe ala tanu kene minum be jate kene kunandi ufe ala kire kene minum fo odoy nunuye sallallahu alaihi wasallam sanfili la yabbi min kene min sigira komite ahlus sunnati wal jamaa fe kana nyo hakli jingi ka an suganti ko ngana nyo baro nyoya akorote ko karamogotiya akoro fanate ko ye karamoyi akoro de doro dine na ka koja nyona ka medda wereda non te ankara mo chama flekene ka yantam kuma yoro yere o ye walanda minda mo kanga kuma ka o walanda nga girin ko sobede o walanda inde ko be kisei na nyena bara bebinye na nyena bara bebitnye o walanda ma chama tife bidaka maga olela o walanda inde kera sababu ye iba me ko ni islame ngai bikla ka sura sebe yoro wele iba me ko ni islame ibikla ka sura bulo be yoro wele parce que ni walanda ma chama ma famu de ma menu ya famu ka bara o ka dogode o de walanda mini chide unchira o kamo ale de walanda ye aljine glana min kamo ale de walanda ye jahannama glana min kamo ode kamo ma do kera ma kunandiwe ode kamo ma do kera ma kunangowe ambe bora chekele de lanene aw o joni adam fenda mo doni doro de bey ala yo glana yere bolo barka manye atobe la ba fo ko ke abe ke o yoro kelebe anda fo ngabe na kede ke akera ka ba kun fayakun inma amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun na ko ko minga kedoro be ke obana kaba aya dabwa kamo fende madoni ko glani abulo barka manye o doye hada made o bonya de fle hada made ka walaqad karramna bani adam akoti gengala ale de hada made bonya non te tise ki yere bonya koy ala ka bonya inde do o bonya yi ay anfa adam glana boloye nga depi adam mabbo kake moye ala laydu kando mina bulo laydu gelemba wa laydu kambi kam minenen aw bekele ngele bulo mama ni nana kono barala atigila mate gofio aka haketu kana nya dugu kolo inkaya fodde ko laydu ta ala ye ka foko mbeni ke ala soroka jendi abi soroka bo mo soroka ka dengulike o laydu kay o de ko kisay wala ndan yo de ko jumay ko tawhidu ala kele bantiya ambe ala deli ala kan de ba fo ko nyumana ambe an wakaluke alala ka klaka an yara kun ladi ka silameu ladi ni ala yesraye ni tawhidu baro fora doron tension be wuli ay sabali an duskun jeya an ga walanda nunu lame tawhidu walanda ka kuna de aka kuna kosobe o walanda de kamo ala kiran nenina o kamo ko fatodo o kamo ko shubado o kamo ko koroti tigido o kamo ko ni mi yere fleni nambara todo kuma kalite bela jele fora mo mun kamo tawhidu ko ina ala kele bantiya o laydu kan ye jumeye ala yarabi kanto aka kitabu baina ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim suratul a'raf wa idh akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أكو تجن كان لا عليه لايدو كامنة هذا ما ديبلو لايدو كان يجمعين أن فين في بدو كلك أن بدي لايدو تعالى يكون تفهم ربطني على ته
okoro mama be duguma kolo sanfe akera cheyo akera musoyo ma nyana mado ma nyana mateo ay laydu de di ala mo kale be ke tawhidu mo 100% de tawhidu yere jumaye ifradullah bil ibada ka ala kerengere ni batoye may famu de saliye batoye ngota bede ka ala kerengere ni batoye ani fentije ani meleketije ani nabijumantije ati son ikanu lu bato nyofe ati so ikani fui bato nyofe ale kelempew o de koro la ilaha illa allah ma bado de mai on ba fo andala hal na ya koro do anjate tige nonte ala kiran na magan kafiru sallallahu alaihi wasallam ayemu fuye ako qulu la ilaha illa allah tuflihu aya fo ko bato fen foite nyenna ni ala kelente abikisi magan kafiru nunu nuka kafiriya o ma songani kele fo de o yemu fo se na kunyuja on be kam min kebi o kuma se go nyogona ke ibe ma soro bi aba fo la ilaha illa allah ngabe koloni fli aba fo la ilaha illa allah abe turabuda aba fo la ilaha illa allah abe ta jineso aba fo la ilaha illa allah abe boli sona ko wele ko abe saraka bola aba fo la ilaha illa allah sebe umba chela ala kira ko magan kafiru modomi ko fo aya fo la ilaha illa allah o kwante we mu fala kirai aj'ala al alihata ilahan wahida inna hada la shay'un ujab ni ala chaman banunu ko kango bebbi nga boy ka toto kelen da mai cheka ba ko kuma fo da blasa anta fo ulu maso ngabi ibe ma sura bi la ilaha illallah dungli re da fa to ka kan janai ngai ba sura ala mate o korodo de be ko ina koy o de la ni wala dai wallahi nyebe mako bala kerengere ne yana anga jamana ngona ya parce que ko nyaga mina ka se dogere do mo bi malila nyaga mina ko sobe de nyaga mina ka se dogere do mo kabako do la ilaha illallah koro ere ma famu akera do nye koro ka dabora de ka dunglida akera do nye koro de ka kolosi janta ki sigi ka wurdi ni yafo ka tani ka sigi bi baraji soro na ka soro kundo de bala la nyini do de bala fi ko bara folo ni mo bara ya ati nafanya yewu ati nafanya yefio no de munafiku kuma fo ka temeu amulu nafau ulu selala kirako o ye kira ye unyena o yu balga do tasmana o mo balga do o mi makira ye ima seli kirako la ilaha illallah koro bi fo ye be bamuna ni ma koro bara kuna ja chokotila de o ayawu janto anga doka fo ko nin qur'ane ayayi ala ko ale laydu de ta adama deka ka fwate fen were bato nale alate na blala dugu kolen kaya u yere ka ke shereye u yere kunka meleke u ka ke shereye uka yali ale ala de kelen tu tigiye wa u be ale ni fen were bato ko ay akonye ni shereya ta ko muna akana na dafasa gele ya ke kiyama do ka fo ala ye angu ta don parce que ma nya fayi ma siti ka fo kita don de ay sizangone kuma tala abbe fora ka bela jere lakali odela nana sahih muslimuna ala kiraka kuma sanu mauna sallallahu alaihi wasallam ko ala ko abika hadisain lakali ni ya me ko ala kirai kanto ko ala ko okora hadisa qudusido ako ala kortalin ko kai kanto wa inni khalaqtu ibadi hunafaa kullihim kale ya ka jonda kulluhum aka jombe ale de ugla ku blaka na dugu koloka hunafa uklene do islamiya klene tawhidu yere bubolo anga ko munde nana ko kofe ako atatuhum shayatin fajtalatuhum an dinihim ko shitanen nanumo ayu sama ku faraka bosira nyuma ka katanu yesira kolona unna kana munke harramat alaihim ma ahlaltu lahum alayhi fa min dagauka shitanen nana ko ke haramu yogolo ay fami haramiya shaytanen nana ko daga ubolo asollaka munfo ako wa amartuhum an yushriku bi ma wa amaratuhum shaytanay unyamariya an yushriku bi ukafen farali alaka ma lam unzil bihi sultana ali alamu blamina dalute famina ebiya bi chogodi
silame joli be min be flanka fo yala wa halu tika joro kasoro ma minun klene do katemeni mawbe cideu ulukun joro la ودلا على يجدهم كمال لكلي دوني على كراي صلى الله عليه وسلم أننا كنا موفى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أقول محمد ينون ببرو فيه ني إبراهيم تفو ني موسى تفو ني عيسى تفو ني يحيى تفو ني زكريا تفو أقول ولو أشركوا غني نون كي فلا كفو يا كده لحبط عنهم ما كانوا يعملون أم بارا من كده نك با نيو مبو كبارات نيو بلو الله بكن فوتي دي مو يرومي nene amna yere negen chogodi nene amba yere negani mun keleye odela anga do tawhidu de ko bela jele ko yem bela jele la seli ode tawhidu yi ala kele bantia foy manyina fe note ala ko kaya ambeda mun kamo bato mashi madda kikata sugula mashi madda kikata birola muso madda ko ka do pariula muso madda kuka konyoke de biseka ke akono sugulata de biseka ke akono nganda kuye fenkelen pewde ode jumeyi alabato qur'an aya de bo fanye koy wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yaro mi jinani hadama de da ode be kan lakale ne ma da e ma da joni ada ala akwale majinani hadama de da foy kamo fuka le kelen bato وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين abado nako kay jinani hada madeda batoka modoro kala banci do singi kanto gabuga koroni misri de ala be kala banci nunu jabi todo ako ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun kale magarz ge nyini mafe ama fo ko ma kala dumni ala ti dumni ge ne ko be kebi ni jo ko gabuga koroni misri de sugu de ya dota sugu ya bota ika keto kiti ba kono barala kalo kono to be sugu yorodo ikme sugu yorodo ikme ta biro la wa diplôme ju beng bi bolo kulsik me la wa glokik me la wa mun kalanke o wati o anga don ko ala de be kan jabi ni kuma nununa ako ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ale magar ganyini usife ama nyini ku kale ala la dumni ale ala mo tese dumni mo inna allah ikadu ale ala de huwa ar-razzaq zul quwwati al-matin garzge tigi ya le de garzge mini fanga bala garzge mi forso banjo ko tala garzge min kata ni fente na kasika wala way ala tade non de mama be ba sore ka banki yala le do ba sore jingine do setigi be iba soro do bi kadi do bi mandi ala fe o tede do be ndama ale fe ban choko tala fitini doron le jingine do anka amika nyon kungulo furoko bode no fe ala ere fe ale kan nema ere te do ko le reka o de la bi kanto ako ala kira ka kuma sallallahu alaihi wasallam konna soro ko nye valeur be ala bolo ina fo soso kama ay kuma famu de hadisa famu de kaba ko kuma badde do ala kira de be ka fo o mi ate kalo fo sallallahu alaihi wasallam aqul law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda allahi janaha ba'udatin ma saqal kafiru minha sharbata ma konna soro nye valeur be ala bolo ina fo soso kama abuka kuma famu Islamia wesi abuka famu ko soso kama ala kira ko nasoro nya valer me ala bule na fo soso kama ko kafiri kunte jiforo ngo kelenga kono o kono hali soso kama valer ka bo ala yoro kateme nya bela jereka am ga nyon ko lo forogo bo fende no be femi te soso kama ere bo am ga andat ge nyo lawde no fe am ga ngala hara fere o de no fe ne ka ko ide ala ka famu nyu mandamo o nyami fleni idana mun kamo akono bato ala yanda bato de kamo o bato yemui parce que ni ko ka bato be kerengere ka di ala mo o de ma chaman senge jamana ina ya bato yemui abe donye koro kona le sella doro ka bana abe donye koro na sunna doro bana abe donye koro na le hijira doro bana
n'a ye jaga bɔ dɔrɔn a banna. O de la jamana in kɔnɔ yan i bɛ yɛlɛ ko kumaw caman mɛn, i bɛ bolitigi sɔrɔ, bolitigi o b'an ka kinw kɔnɔ, a bɛ tila ka misi kantigɛ k'a sogo tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ. I bɛ dɔ kan mɛn o b'a fɔ karisa kɔni tɛ silamɛ ye nka a bɛ ɲuman kɛ dɛ, ala bɛ sɔn ka yafa a ma dɛ. A bɛ maaw ɲɛkɔrɔ ko silamɛya ye dumuni de ye. Silamɛ tɛ, ala bɛ yafa a ma cogo di? A bɛ ɲɛna ko ala bɛ mago bɛ e ka baara fɔlɔ jumɛn de la, yalasa e ka baara bɛɛ ka ɲɛ o, n ko fɛn dɔ de ɲinina i fɛ, o de ye jumɛn ye? I ka ala kelen bato, ala k'a kelen bato, i kana ni foyi jɛ bato la. O de la ko ifradullahi bil ibada, ka ala kelen kɛrɛnkɛrɛn ni bato ye, a kelen pewu. Ani mɛlɛkɛ tɛ jɛ, ani ciden tɛ jɛ, ani nabi ɲuman tɛ jɛ, ani waliw tɛ jɛ, ayi maa si, ani fa tɛ jɛ, ani ba tɛ jɛ, ani maa si tɛ jɛ bato la. Ɔ bato ye mun ye? Sisan n'an ye bato dɔn, an bɛna dɔn ko ko in ja kodennin tɛ. bato taarifu de ye jumɛn ye? Ko huwa ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. O de ye tɔgɔ ye, tɔgɔ min ni tɔgɔ global lo, tɔgɔ min a bɛ kɔrɔ caman ta, tɔgɔ min fɛn caman bi don a birifini jukɔrɔ, tɔgɔ min ale de ye tɔgɔ ye fɛn o fɛn ni ala jɛna n'a ye k'a ka kɛ kumakan na, kɛwale la, dusukun nasiri la, min bɛ dogo la, min bɛ bange na, nin bɛɛ bɛ wele ko bato. Ɔ est ce que an ka nin bɛɛ dilen don ala kelen ma? N'i y'a ɲininka tiɲɛ don, i b'a sɔrɔ an tila bɛɛ bɛ taa seli misiri la, an bɛ taa seli jɔnni ye? Ala. Nka est ce que an bɛ kantigɛli minnu kɛ waati dɔ, est ce que o bɛ kɛ ala ye? En ko dɔw bɛ kantigɛli kɛ ko jinɛ ko ka kantigɛli kɛ, dɔw b'u dafalen fɛn wɛrɛ la min tɛ ala ye, dɔw b'u dama kasi fɛn wɛrɛ la min tɛ ala ye, dɔw b'u jigi sɛmɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ ala ye. Ɔn ko nin bɛɛ de ye bato ye. Siran o ye bato de ye, ka siran o fana ye bato de ye. Siran min kan ka kɛ ala ye fo ka di Allah subhanahu wa ta'ala kelen ma, o fana ye bato de ye. Fo n'a bɔra siran naturel, o ye siran jumɛn ye? Siran min n'o ala yɛrɛ ye hadamaden dilan ni o ye. Misaliya la, ni wara bɔra sisan an ka sira wara ɲɛ, o tɛ kojugu ye. Sa mana bɔ sisan an ka sira sa ɲɛ, sariya m'o bali. Nka siran min kan ka kɛ ala ye, i n'a fɔ sisan ne sigilen filɛ wajuli la, fɛn dɔ kan ka fɔ yan sanfili la, tawhidu bonda la, ne k'a ye aw sɛbɛnnen bɛ ala fɛ yen panbara, dalu b'a la, ala de y'a fɔ k'a ka fɔ, ala kira de y'a fɔ k'a ka fɔ. Ne ka ɲɛ munumunu dɔrɔn ka maa dɔ ye, n k'a ye o jogo b'o la, n ko n ko ni n ye nin fɔ karisa bɛ tɔɔrɔ dɛ, ne k'o to yen, a bɛ sɛbɛn ala fɛ yen ko n bɛ boli bato de la. O yɔrɔ nin ka ca an ka baaraw la bi kosɛbɛ dɛ. Siran min kan ka kɛ ala ɲɛ, e ka t'o kɛ fɛn wɛrɛ ye. Ɔ an k'an janto dɛ, ko in kɔnɔ ka dun kosɛbɛ. O de la i kana sun, i kana seli, i kana hiji, i kana jaga bɔ, i kana i dafalen, i kana tawafu kɛ, i kana siran kɛ, i kana nin fɛn ninnu si kɛ fo a ka sɔrɔ i bɛ ka kɛ jɔnni ye? Allah, lillahi alwahid alqahar, a ka kɛ ala kelen pewu de ye. O de b'o de ko tawhidu. O de la ala y'a ka ciden yamariya n'o ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam. Ale bɛ mun fɔ? ala ye mun fɔ a ye k'a k'o fɔ? قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أكو محمد أفو كي كسلي أني كنتجلي أني أبي إكنينا ما يكو أني كفاتوليكو نمبلا جلي إباتك دي على جاتي دمو على كلام بيو وبيبي دي فاما دمو فاما مية في بلا جلي تجي ati jɛna ye ani fɛn wɛrɛ ka jɛ ala. Ala ka keleya ka bon ka tɛmɛ bɛɛ ta kan. Ala bɛ keleya dɛ, ɔ ka dɛmɛ ɲini k'i dɛmɛ kasi, nin bɛɛ bɛ ɲini jɔnni fɛ? Ala. Fɛn kelen min bɛ se ka i dɛmɛ nin na o de ye ala ye. Fɛn kelen min bɛ se ka tɔɔrɔ s'i ma o ye ala ye. Fɛn kelen min bɛ se ka hɛrɛ s'i ma o ye ala de ye. N'o tɛ foyi wɛrɛ tɛ se k'i tɔɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni ala ka diya ye, o tɛ se ka kɛ fiyewu. O de la ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ye sahabaw lamɔni kan. E m'a ye sahaba ninnu hali sini o tɔgɔ bɛ ka fɔ, Abubakar tɔgɔ bɛ fɔ, hali n'a sɔrɔ n'o fɔli bɛ dɔw ka tension wuli jamana in kɔnɔ yan, bɛɛ b'a dɔn ko Abubakar ɲɔgɔn tɛ dugukolo kan ala kira kɔfɛ.
atawafo ibi lafiya asabiqu ila tasdiq ke folo min ko la ilaha illa allah baligula almulaqabu bil atiq ala kira itemi majamo ki kan horiyana ka botasma mo ababakr ni siddiq nyatigi chemi ni ala ya tanu wa abubakar umar usman ali radiyallahu anhum ajma'in ala ka jembu bela jelemo nunu muye mishi genawde saga genawde kundo bagan genawde kundo senekelawde kundo ukundo nente ngaw tawhidu mine watimi ala ye ulako don wa utobi fofu ka tase dugolo melekelimo foyti sula tawhidu ma be tede foyti sala senini ala be nyofe abana nunu minu flene ala kira yulamo ni tawhidu de nan fana bi fe bislame o ka lafiya anga komite sunniti ahlu sunnati wal jamaa nan bi fe bi anga lafiya ni islame o bi fe o ka lafiya mali kono anga kuma kan kelen fo nyonye nyere la de hal no foli mandi ma chama de wati be ambi fara nyonka islame o ka ben ambi se ka ben chogodi ambi se ka fara nyonka chogodi ambe do da kelen fe chogodi ambe bo da kelen fe chogodi islame o se ka sansoro ya chogodi ni be tan na o be hamiewa ante nyonye o de la wati be ko kuma kelen be wati be ango fo nyonya ngo tani kasegi o de ko nyere ko o de jumeye kalimatu tawhid qabla tawhid al kalima anga be la ilaha illallah koro ere ka folo ya nanga fo kanga fara nyonka nama be la ilaha illallah koro ka wallahi anti nyonye jamana ngone almami ubi aminu be turabuda almami ubi aminu be koloni fle almami ubi aminu ni seli salamu bla la drobe mi gorota nyina sanga gelene ni sangeleni e musa ka sando asaraka imisi blemai obseka ke islami ala chokodi est-ce que otigi tawhidu yere kuma me folo est-ce que otigi kanga ma seli yere folo parce que hala ale kele yere ka seli temine jangwa ka tabla jamanya ko seli amo fo nyoy de ne de bigan sengeya ebe do kame wallahi nema dabo ko jugu kamo sa ala be ngani yaddo na nyena ala ka mine na manye ala ka mine hey itene kuma kiri kara fo no dabla alai na nyena ala ka mine na manye ala ka mine ala ka fen kolo mine na de na sura la kum na nyena ka mine na manya ka mine kuma chiden chia wai chide wala sab ka yiri la ka be nyuma de fi at magote kolola mo chide chikunde rusulan mubashirin wa munzirin لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أكو مانتو تمنا دو كلوكا نغاك ما تدي اي قران دايره اكالاجي مانتو تمنا دو كلوكا والله اي قران دايره اكالاجي على دبي كانتو ولقد بعثنا كوتغالا علي على بيكله علي تشيليكه في كل امه مانتو تمنا دو كلوكا ان يعبدوا الله وقال كلام بتو واجتنبوا الطاغوت كو يرجنا كلون في بلا جلنا في بيبي بتو ميتي على كو يرجنا بلا ngoni sebene be qur'an re kono be bato fen chaya le do de ni do kono gono ba fo shegu fulana nyi wele ni do talo na ba fo shegu karsa do sigito adato ni do ka dengo gelera abada fale dola ibita ma do soro kaburuka obina kana kaburu bato ni ki bo fo jamana ngoni afano bu feki dafara amba fo pia na jari odo na ma jayi refaka wallahi habifo dinet nye ala de côté fo ma do ko de fam si abe do nye ko de kambe kuma no fo ga gelea hey tawhidu kuma man no de an ga gelea te tawhidu kuma man no de ibe do ga meni tawhidu ko na doro ba akana gelea sa akana tawhidu kuma gelea ay ba laje iba tunga berebe mogoma ni tunga berebe do munala kira mata kureju sagola kafir minu kumei ma ala ya faide ako wa anzir ashirataka al-aqrabin أي مفا ولا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين محمد كان على ويلي كان بطفين ويلي كفرني علىك نو كربي كما يما من نابنا لنجابك يا مدو هو في سمو يقول لا فيا بانا يبولو اور اسلامي ونامبي في أنغا لا فيا فين كلم بيو أنغا توحيدو كرو يريرتا الحمد لله أن يبت تمشي مننا نواتي دمدوينا وي تمشي يمين بان ني سوجا كوسوبه سنيكو اهل السنه والجماعه ابي مو ني كورو
ni ya fo dow ye minu ala ka faamu ɲuman d'a ma minnu bɛ wele ko fandɔnbaliw minnu n'u ka fɛnw ma balabala ka ɲɛ kosɛbɛ a bɛ k'a ɲɛ kɔrɔ ko tariqa de don tariqa tɛ tariqa minnu kiriyera nin ye nin ye nin ye nin ye nin wirdi in bɛ yen o tɛ ahlu sunna wal jamaa ye dɛ o ye ala kira ka taa sira de ye n'i y'a mɛn ko sunna ala kira ka taa sira jamakulu min dara kan o ye sahaba jamakulu de ye parce que olu de bɛ kira ka muradu faamu ka tɛmɛ ne n'aw kan olu de bɛ wele ko ahlu sunnati wal jamaa o a y'a faamu ale t'a dama taa sira ye dɛ dɔ k'a fɔ e bɛ taa sira jumɛn na silamɛ yɛrɛ man ka nin ɲininkali kɛ ni jamana ninnu na de nin ɲininkali bɛ kɛ yan n'o tɛ silamɛya taa sira tɛ fila ye o kelen pewu de don i ma i ka tugu ala n'a ka ciden kɔ walima a ka sɔrɔ i bɛ ibilisa kɔ o fila dɔrɔn de don inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura ala ko k'ale de ye sira fila dɔrɔn yira sira caman tɛ yen dɛ imma i ka kɛ ala kira kɔ sallallahu alaihi wa sallama walima i ka kɛ ibilisa kɔ la'anahullah ala ka danga b'a kɔ o taa sira n'an bɛ fɛ an ka lafiya an ka la ilaha illallah minɛ k'a baara ka ɲɛ k'a minɛ kɔrɔ minnu b'a la k'olu minɛ n'an sɛbɛ ye sisan an bɛ don da la sisan hali n'a sɔrɔ mɔgɔ 5 de don n'a y'a minɛ ka ɲɛ dɔrɔn i b'a ye a bɛ kɛ kabako de ye o mɔgɔ 5 bɛ se k'i jɔ ni maa 1,000,000 ye o mɔgɔ 5 n y'o de f'i ye n ko sahabaw tun ye bagangɛnnaw de nka u ye nin kɔrɔ de minɛ ala kira y'u lamɔ nin kan o de la hali denmisɛnnin fitinin kuma n'a tɛmɛ sira don sahaba don an ka denmisɛn tɛ nka a nana ten hadisa la a bɛ lakale o cogo la a yɛrɛ bɛ k'a lakale sahaba jumɛn don abdullahi ibnu abbas radiyallahu anhuma sahababa don a ko kuntu radifa nabiyyi zata yawmin ko don dɔ ale kun sigilen bɛ ala kira kɔfɛ so sanfɛ walima fali sanfɛ walima ɲɔgɔmɛ sanfɛ nin bɛɛ bɛ se ka kɛ ala kira ye mun fɔ a ye denmisɛnnin fitinin denmisɛnnin don n'i y'a kɛ anw ka bi tile ye cɛkɔrɔbaw t'u ka kuma yɛrɛ sara a la an y'an denw de mabɔ an na n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko cɛkɔrɔba yɛrɛ k'a den mara k'a dege tawhidu la o k'a sɔrɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ ye ala kelebanciya jɔn in yɛrɛ kɛ cɛkɔrɔba joli dalen yɛrɛ bɛ ala la a ka dɔgɔ fo ni ala hinɛna minnu na kelen-kelenninw a ye mun kɛ a ye mun fɔ abdullahi ibn abbas ye a y'a kɔfilɛ a ko ya gulam a ko funangɛni jɔnni bɛ ka kuma ta cɛw ka cɛ maa min ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne b'aw ɲininka misaliya la misaliya surumani ni jamana alimamiba dɔ alimami ɲuman dɔ alimami minnu sabatilen don n'o dɔ ye e ta e tɔgɔ ma i bɛ kɛ cogo di yɔrɔ i bɛ nisɔndiya dɛ e k'a lajɛ ni alimamiw ka alimamiw y'i ta i tɔgɔ ma wala i bɛ kɛ cogo di ala kira de ye nin ta k'a sigi a kɔfɛ bagan kan ka tila k'a kɔsi k'a fɔ a ye ya gulam funangɛni inni uallimuka kalimat ne bɛ n'i kalan kumakan dɔw la a lamɛn i k'a dɔn i k'a baara a ye mun fɔ a ye a ko ihfadillaha yahfazuka ala kɔlɔsi ala b'i kɔlɔsi ala b'i kɔlɔsi ni mun ye k'i ka ala kɔlɔsi ala b'i kɔlɔsi ihfadillaha yahfazuka ala kira ka kuma lamɛn dɛ a bɛ ka nin fɔ denmisɛn dɔ de ye bi est ce que an ka tile la bi maa bɛ denmisɛn ta i tɛgɛ mɔ bi k'i bɛna nin fɔ a ye wa ko ala kira ye sahabaw lamɔ tan de sallallahu alaihi wa sallam ya gulam e funangɛni ihfazillaha ihfazillaha ala kɔlɔsi yahfazuka ala b'i kɔlɔsi ni mun ye a k'i ka min kɛ i k'o kɛ a k'i ka min to i k'o to yen i k'a kelen bato i kana fɛn wɛrɛ fara a kan n'i bɛ fɛn wele i ka ala wele n'i b'i dama kasi fɛn na i k'i dama kasi ala kelen pewu la n'i b'i jigi sɛmɛ fɛn na i k'i jigi sɛmɛ ala kelen pewu la a ko ala kɔlɔsi ala b'i kɔlɔsi o kɔrɔ ni maa ma ye ala kɔlɔsi e bɛ ala ka kɔlɔsili sɔrɔ ɔ bi anw bɛ ka filanan de ɲini nka an ma fɔlɔ kɛ fɔlɔ bɛɛ bɛ ka dugawu kɛ ala k'an kɔlɔsi ala ka firidawusu nɔgɔya an ye ala k'an don da kelen fɛ ala k'an bɔ da kelen fɛ heyi dugawu ye fila de ye dɛ a kumakan bɛ yen a baara bɛ yen n'i ma baara kɛ kumakan in t'i nafa dɛ f'e ka ala sago kɛ fɔlɔ ala fana bɛ sɔrɔ k'i sago d'i ma ne ka kuma tɛ koyi kuranɛ kumaw de don ala de b'a fɔ a ka kitabu ba la wa idha
sa'alaka ibadi anni fa inni qarib akoni nga jonye nyingali ke ne ka surula kosobe ujibu da'wata da'i idha da'an ni wele baye wele doro ba jabi aka réseau ti perdi ati ta répondre là ati shogola kati ka belta ujibu da'wata da'i idha da'an naye wele ba mana wele doro ba jabi ngaye mufo ukofe falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun ngawlu pere kane jabi folo ukalli man yanena wala no kerambu kanda ko bla stratégie ka ala yi damin kamo ya ala kelen bato ledew ene ma ala kelen bato duwa nyume mine nafa ne ma ala kelen bato e bi sago soro chogodi yoro wera bi kanto in tansurullah yansurkum nay ala deme dora ala baw deme nga ala ko kaya ale bato e tiga ala kelen bato abe ma chama nye koro ko ala ere kelen tisaka ko nyana botuguni abe ma bade de koro e mi be sebesi ajigibe munga nami norobe mami tegela ajigibe munga sobe mi nga dukono aba miri ko de ba garzige foni ajigibe munga ama foni mami ye so siri so kanuka mode ni ye so mara akanuka mo ka sartu be dafa ka balo kanye basi fo itola nga doko a so jema siri kaso so fima siri kaso ne ka saraka jate mina bodela saraka tede karamo ke be boli sondela boli de bi bolo wani matubi ala tika bato mene de tawhidu de ni ka bato bedi Allah subhanahu wa ta'ala kelemu ala kira ko akwala koloshi ala bi koloshi ni koro ayib la ci dola afana ilaydu do tay matu koro te de ya obi an nyaboraj mefe an go ngaka laydu ako kanyi hanna ma nga cinke bibe ma soro boli sona iba ya rebe ka fa ala ka hinana ala bi hinila chogodi ala ka ya famo ala bi ya fimo chogodi wallahi ni mala koloshi ala ti koloshi fika ala koloshi de mama be ne ala koloshi siga sita ala bi koloshi ala koloshi iflelila ala koloshi ikmakanda ala koloshi iduskuna mirila ala koloshi ika kulsi jalala ala koloshi ika tafe bolola ala koloshi ika la halaya bela jelena ala bi koloshi nante ni ala mama min koloshi abe nyono ke bse gira koloshi de iti se fiyo abadan ala de bse ke koloshi ako abdullah ibn abbas mo ala koloshi abi koloshi احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك على كل شيء إبا سر على بيك بلالا نيكو على واتي مي أبي جابي أفو مثالي أو تاما ما فاني قرآن كنا موسى يجوني نبي الله موسى على كيسي بامو أو بياك كما مجوني نو على بنا كلمي مو فرعون كلي فما جوبا كندو سوما ويا فاي ani koroti bonaw o ko amako anye fleli ke dobina abina kika fanga nye denga dedu abike sababu yeka fanga bitnye firano ko kabe abe mblasira ni jumenye sisa o ko ayere kalaje ko me fama ima somaw de bika jamana itnya ya de bikuno somaw de criminel wi ma fa fe be dugu kono somaw de nolo anu mori kala kala ni no mori ya tobe meno na mori utede somaw de turabu dalaw ni koloni fillaw abe soma de mama be maw nege kayna mbella jeli kawye mbella jeli ke qur'anena abigi negende soma de do qur'anete la jeli ke royde qur'ane be kalande qur'ane be barade qur'anete la jeli ke royde musa benani mimo soma nunu ya fo famanye ko ambe hakinna min fiye o dona famaye kuna ko denge bi wolo abe mine ka kantige wala dentina korobaya mim seki ka fanga retnya Allahu akbar ya somo de criminel wi firono yoke ni de min koni muso min mana kono barata doron ito bi ta sebe lisila gardu bi ka so suili damne ni jigina do mi doro buna de ble mani mine doro ka muruke ka ko lotike ka wala ni ya me bi fanga tnya i korobaya rade olu yere fe e nga ala ka ko joni mi se ko bali anana ke dugu chebe ka doya fagata bika chaya ko don baw sera firawna mo ko hey aw nyebala mo ko fagata bika chaya de iba laje ni ye sangelenge ku fa ibi sangelenge ku toy
e bara gelam be bolo amma go be kamel ngoro selewna minum be bogo barawke minum be siman barawke amma go be kamel ngoro selewna o fara firawna ya kwa ya me ayake abi sangelen ke ga deun kantige abi sangelen bla sangelen mi na be deun kantige de ala ya Allah tige Musa ka bange o sanyere de kono deun be kantige sami Musa bange na yoromi abasirana ale deun bange na ka be fagali samo firawna bina faga ngani ala ko abi min kolosi mai ihfazillah yahfazuka ala kolosi ala bi kolosi ihfazillah tajiduhu tujahaka ala kolosi ibe ala sore ka blala wati belajele Musa bajoro la ba ke chogodi ala ya kibariya ko de min fle akata ablemani aka fli ko ji sanfe ni nene do ame mufo islami ame mufo ala mi ka sira firawna kana faga ko nga fli ko jila e fagali bete fagali ata ka kantige mbulo ka sanyera kata mbulo shunyera nyanai amufo aya yele di alamo akoni yayi ala ko ale kanin fo sigata la odi ale maherai ay dena bamunanta ka blasagi kono ka fliji sanfe ala ko ka fli wati mi adigile do aduskuna koy qur'ane de balla kalanye ko laula arbatna ala qalbiha ala ya aduskun pense ima ni ala ko sidra bi ko si ni gibi talo doro abi kumbe tibi ala ya aduskun pense sabati kana sira ay deble mani fliji sanfe ala ay jinya maria ay tani denye da kata di firawna mo ninte de umbe faga sami na ita di firawna na muso ya ye dora kanu donu duskuna ko tare ni cheka inde halanga ni kande ya rabina mara wa klaka ka fanga tinya fana idigi se mala la doro onde boma no be ndale do da kibi sira yoro mi nyai koro yoro be boy ngani ni ala bi nyofe wallahi ikoro yoro ti bo fansi ni ala bi nyofe foyti soro ni ala yi kolosi foyti segi soro ni ala yi labla wallahi foyti segi kolosi Musa nana ka korobaya alayhi salam katambauke ala nana kana Musa chira domi Musa nana kuma kele mi ni bamako kauti fe biya kafo ni yafo maliko no biube toro anana fo firawna hey afo la ilaha illallah afo ala kele pew bato foyi were dey nyere nani ala kelente ika bolison dabla ika kurtu dabla sebengo dabla nasiko dabla korati bona nununge firawna ya ngulo jenge ka laje ako alam nurabbika fina walida afo am mediyarani lama de lamu anga sokono ya wala bista fina min umrika sinin emi shibeke kaneka toni ngakini duya ali shina ode be fo na ku modoro ko hey chokoroba sebe mimbi bula mainde baba fitini ema wolo kane soro sa ne wolo la ki soro la ngai ka keto ifana wolo la ka soro la beede ifana soro la beewu at-tauhid man yefen kelem pewde ودي لا إله إلا الله ناكردنا كبارة أم لا فيها سيسا كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة أنا بأكرك ينانغ كما كون كفر نيونك نو كرفا منا أبين يسيسا ودي لا موسى أياك أبارة بلا جليك عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله حبيبي الحمد لله موسى أكا أبارة بلا جليك ألك كسيبامو كان كربايا kana ka ala kofo firawna ye ka ala kelebantiya fo aye o do de firawna ya keleli damne ani ala kolosi dora ala bi kolosi aya jigi seme ala la fanna na tase yoromo ala jenda mo wati mi aka bolini bani israila kawye anana se ko jidala ta yorote segi yorote ase turule do ko jidda wolola jama ba kofe manyana mo ubala munafiku ubala tauhidu tigi dunge ubala do be minum be flan la ngala je ni yoro min jara ngata yoro do bode fo anga belaje mate ko chogo ya do o tesla be ala de agwana ka gwa firawna ni sorasi kumbora unyeshina Musa kama mo ya woromi jama ikule damne o tawhidu ma de magote kulela jama ye mufo ala ba fanye falamma tara aljam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun tuma min aljama kulu flay nyonye nyengwe Musa kama do kulela amina nakaba hali kunganto so firawna ya amina kaba abina anfaga tawhidu tigi ye mufo ni ala be nyofe ni ala kolosi dora ala bi kolosi ay mufo qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin fiyo ay ngana kan fo dabla ninin tigi be nyofe aben kanda ten labla fiyo ala ya to fo firawna na wati mi abina amina wati mi ala jendi Musa mo ko bere jalan ke ka jibu ko de aya ke ka bugo siraba de daile la fo gongo be wuri ko ko ji chamantala firawna yere dawa o setane ya nege ako nini Musa ye hukmene ka kini du abenga todu ni baji chechirawe enemi ala ya bi chechi ne fana yake ayi shura kono jiya halaki fasi tauhidu tabulo
ayaw janto de ibe ko ko la tawhidu indeta akaw yoro jenya jamana in soma ucha ya rabbi jamana bi ube kam ma chaman trompe ba fa ni te fenga sa ni siri ate fenke ibe do yere kame qur'ani aya jele de babulo al fatiha sebe kasiri amma fo langi kera flanka foide nga bida maye ala kiram mi ni al fatiha jingina uka ame ko ya al fatiha sebe folo ka ko na ya sebe folo ka ya mo ayere la iyo me folo ya me ka ya gula ayere la wa qur'ani be mo faye qul huwa allah ahad قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أكوكو محمد أفو على ويلي أفو زكريا على ويلي يونس على ويلي أكون نبي موني تيدهم بي على ويلي وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا ولو بك على ويلي منيت على ويلي وكما كبد بيدالا منيت على ويلي فيك فندو سيري لايكا سروكا دوكا فوكي كولا سيرا adala baye a caman be wallahi ibado yere misri kono nuyu biri ba soro cekcen be faale do sebena alaka hina ila koy ihina bade banna alaka fa munyu mandamo alhamdulillah inshallah be wala da joya ankara mo wonnana na mu yado alere bisi amba joka soro ale maseya ambe de fo wati bela jede wallahi majingi kumate ni jibe atibe kata ya muke ale ankara mo de amalo ya yere bana ka kuma ulunyana alaka ya fanina bela jede mo sallallahu ala muhammadin alhamdulillah amala fu kala barakata amanga usazi fu Sheikh Muhammad Buiba alaka barakada nila alaka barakada nila alaki miankoro ya rabbi alaka shini kina ka on bela jelene sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam otumena ko fi alhamdulillah inshallah anga conference flana no anga docteur Muhammad Bashir Silla hafizahullah alaka shini kina ka annay nala suna inshallah ale de bina kene flana ke yanoche ambe welebla Ustaz Abubakar Jallo inshallah abina ahlus sunna wal jamaa abina fitini fo ala inshallah wala sa mo ka se ka fam Ustaz Abubakar الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي الله تعالى تنك بركة ككشي أن نما كويني مسا سبحانه وتعالى في أكوك أنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنا كصحابة وأنا كسودينو أني مغو نيت غرو كوني بارما كلي فقط أسي الكلمة جودوما أما إن الله تعالى فعل كان فرج جمع كلك أم بالما وان سؤالي أمي أوفو نسلم يعرف فولكاين أمي أنا تغرب أوفو أمي أنا كرم أوفو على كانوا سرا أمي سلمة بلا جلي فو فين يا يسوع كنجا كاين الله تعالى في عين يوم سورة على كان سيرك جنة الفردوسي أم بالما دكوري دمادو تومي بينو جكلو مي بينو no siya kan bara nu ka sigi senka amina doni fo ala alhamdulillah ton kurate depuis en faw kliani en mo kli minu fara nyonka kira sallallahu alaihi wasallam anan chika miye ka bara keni oye dine baro bara kastro da loya kala allah taala ko ta kira kota ni anga mo ko ta kasiraye ni kabla ka tagasiraye ka ulubo dine kula ala kota kira kota no ya ahlus sunna wal jamaa jiye yelama koso anana yeka fo jamakulu na ma fara nyogon ka o be dunde alhamdulillah depuis ene place mata ton folo mi sigira malikono o de ahlus sunna wal jamaa uluga ton dine ko buloka ame wati mina sisa yelama na do ala alhamdulillah anana bureau sigi mali dugu bela jelela region kelen alhamdulillah tajamu ahli sunna wal jamaa bureau sigirai
n'o ye communauté sunnite du Mali. Bamako commune woro inshallah a bureau fana sigira yen. Ala ye anw gɛrɛsɛgɛ commune 2 an ka ɲɛmɔgɔ kɛra a Sheikh Mahamoud Kouma. Mahamoud Kouma sunamɔgɔ ka tɔnba min bɛ commune 2 kɔnɔ ale kɛra ɲɛmɔgɔ ye. Ale ka danga fɔlɔ o kɛra Umar Sumare Misra. A ka danga filanan o kɛra Abdul Karim Kulubali hippodrome na. O de hukumu kɔnɔ bureau min sigira cogoya di? Bureau sigira bureau 4 de fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ bureau ba kelen. A fɔlɔfɔlɔ o ye an ka cɛkɔrɔbaw ye an fɔ minnu y'an kɔni baaraw la alhamdulillah ni Alahu taala ye kɔrɔ se u ma an ye olu ka bureau sigi o ye an ka président d'honneur ye alhamdulillah ni hakila min bɛ yen nɔ baara min kan ka kɛ an bɛ se u ma u b'an bilasira ni o bɔra yen bureau exécutif o ye mɔgɔ 69 o ye denmisɛnninw ye fangala baara minnu bɛ yen nɔ baara minnu kan ka kɛ minnu kan ka olu baaraw kɛ ka wuli ka jɔ ka nɔgɔ minnu bolo k'o baaraw kɛ alhamdulillah o kɔfɛ bureau sabanan min bɛ yen nɔ o ye bureau des ulémas karamɔgɔw ka bureau diinɛ kiti min nana kunnafoni min bɛ diinɛ ko la alhamdulillah olu bɛ an bilasira o la commune 2 kɔnɔ o y'a dama bureau ye naaninan min bɛ yen nɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka baara faralen ɲɔgɔn kan ka bureau dɔ sigi minnu b'o contrôler n'an ko bureau de contrôle ka ɲɛmɔgɔ kɛ o la alhamdulillah o de kɛra tajamu ahli sunna wal jamaa commune 2 bureau ni a bɛ taa mɔgɔ 70 ani dɔɔni an bɛ Alahu taala deli baara min kalifaraw la ka baara in kɛ i n'a fɔ Alahu taala b'a kanu cogoya min na ala k'o nɔgɔya n'u bɛɛ lajɛlen quoi an balimaw fɛn min ye commune 2 ka bureau sigilen o fana y'a kanu an ka commune kɔnɔ quartier 13 de bɛ yen nɔ commune 2 quartier 13 de b'a kɔnɔ juma o juma ka wajuli labɛn o de hukumu kɔnɔ an ye 15 mugu an y'a daminɛ o bɔra yen an ye Ɲarela Bagadaji 15 mugu Misra Medinekura Buguba ani zone industrielle alhamdulillah an ye wajuli kɛ yen nɔ mais bi an bɛ sanfili la ni sanfili mɔgɔ ta ye an bɛ Alahu taala deli tɔ minnu bɛ kɔfɛ ala k'o yira an na an balimaw nin ye ka lase bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ye quartier bureau ye laɲini min bɛ anw na mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah bɛɛ de jama ka kan nin na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ fɛ kira sallallahu alaihi wasallam na diinɛ min ye an ka baara kɛ ni o ye i welelen bɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka lase mɔgɔw ma minnu ma se k'a faamu an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ nin baara in na an bɛ Alahu taala deli nin ye fitini ye ka bɔ belebala la ala k'a faamuya ko ɲɔgɔn da an bɛɛ lajɛlen ma ka Alahu taala deli an bɛ baara minnu kɛ ala kama baara ye ala kana sira ni yɔrɔ k'a la nin ye komi an karamɔgɔ ma se ka kɛnɛ sɔrɔ n'o ye an ka secrétaire général Mohamed Jara ne y'a balimakɛ Abubakar Diallo secrétaire général adjoint ka kunnafoni fitini di tɔn in lahalaw kan an bɛ Alahu taala deli ala k'an bɛ sababa ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين جعل الأولاد أمانة ووديعة نسأل عنهم أمام الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير المربين وإمامهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما الله سبحانه وتعالى تنكا ولمن له ألي الله سبحانه وتعالى من أندونك كالفاي أندون أيوك دنياي الكيامة جردو أبتا أنينك أولا الله سبحانه وتعالى يجل بسيد دي أما تاشته ويرشلا وتقلندو جوجو فوي فنته أولا
mais i bɛ taa ɲininka o la kuma min na n'o y'a sɔrɔ e y'u yɛlɛma k'u kɛ togoya dɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ o ye e nɔ ye o kɔfɛ an b'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ nɛɛma ani kisi ani hinɛ ani barika o caman min b'a bolo a k'o caman kɛ kira sallallahu alayhi wa sallam kan a n'a ka sahabaw a n'a ka somɔgɔw ani silamɛ ɲuman fɛn o fɛn bɛ ni sen da kiraba Muhammad senda nɔ la n'a ye baara kɛ ni kiraba Muhammad ka baara kɛta ye fo ka taa se alikiyama jɔdon ma an balima silamɛw foli nisɔndiya an bɛ o kɛ an bɛ kɛnɛ min na maa minnu y'a labɛn an b'u fo k'u waleɲuman dɔn sunnamaw ka tɔn min bɛ commune 2 la o ni cɛsiri o ni diinɛ drapeau kɔrɔtali an b'u fo tuguni o ye walanda 2 min ta ko ka walawalali kɛ a la nin su in na walanda ninnu ye 2 ninnu de ye koyi an ka karamɔgɔkɛba Muhamad Buyeba ale ye walawalali kɛ tawhidu kan ala kelenbaciya a ye walawalali min kɛ an b'a dɔn walawalali in sera dan na larabu ko la itra ba'da arus wala darahima ba'da fulus kasajalan da ko ye kɔɲɔmuso ta ye an b'a dɔn a ye walawalali min kɛ tawhidu la a tɛ tɛmɛ nin kan lamɔ fana ko anw kana kuma o kan i b'a dɔn ni lamɔ bɛ daminɛ a bɛ daminɛ fɛn fɔlɔ min na a sibasima fɔlɔ o ye tawhidi de ye dɛ wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah Luqman a kɛtɔla k'a den waaju a bɛ k'a bilasira a y'a daminɛ ni juma ye a y'a daminɛ ni tawhidi de kira sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Abbas a kɛlen k'a fɔ k'a ka na ko ne bɛ n'i kalan kumakan dɔ la i hakili to a la a y'a daminɛ juma na a y'a daminɛ tawhidi la idan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ni walanda nafama ba 2 ko ka walawalali k'a la n'ala sɔnna a ma lamɔ in baabu ka ca a etapu an y'a a sama k'a se fo 10 ɲɔgɔnna la mɛ waati koronen kosɔn kuma ɲɛbila ani walanda in yɛrɛ nafa min bɛ a la ani lamɔ yɛrɛ ka kan ka daminɛ yɔrɔ min na ni waati y'a sɔrɔ an sera ka walawalali min kɛ o la an bɛ da o ma ni walanda in diɲɛ bɛɛ mago bɛ walanda min na o dɔ ye nin ye an ka jamana fana mago bɛ walanda min na o dɔ ye nin ye ka da mun kan e ka maaw lajɛ du kɔnɔnaw la e ka maaw lajɛ association kɔnɔ e ka maaw lajɛ baarakɛyɔrɔw la maaw yɛrɛ ko sisan ko diɲɛ yɛrɛ man di diɲɛ tile bɛ bɔ a bɔcogoya la a bɛ bi a bicogoya la dɛ mɛ maa minnu bɛ diɲɛ na olu de tiɲɛna munna olu tiɲɛna sabu ma lamɔcogoya ɲuman na baara ɲɔgɔnya man di balimaya man di sigiɲɔgɔnya man di fɛn foyi tɛ i bɛ se k'i bolo ɲɛsin a ma diɲɛ na sisan k'o ka di sabu hadamaden min n'o kan k'o diya o tiɲɛna o dun dilanni bɛ fɛn min ɲini an fɛ sisan n'a sɔrɔ fɔlɔ an tun bɛ effort min kɛ n'an bɛ 100 à l'heure la sisan an ka kan ka taa 200 à l'heure la ka da mun kan fɔlɔ e tun bɛ samara don ka taa kojugukɛyɔrɔw la mɛ sisan kojugu nana i ka sokɔnɔna la a b'i ka telefɔni na denmisɛnninw n'i m'i hakili to a la kɛnɛmala ma ɲi kalayɔrɔ ma ɲi tiɲɛli warala o la dɔnnibagaw ko ko alwuhuj tulaqa warabaw bilalen don u bɛ kare kɔnɔnaw la u bɛ du kɔnɔnaw la e den n'i ma kɔlɔsi k'a protéger o b'a dun dɛ idan n'an b'o waati la an ka kan k'an cɛsiri
lamoyi ka an mago do a la kosɛbɛ ka caama i bɛ jamanaw lajɛ u bɛ sinsin u bɛ minisiriso dɔ yɛrɛ bila lamɔ kan mɛ olu ye lamɔ kɛ jumɛn ye ka ji ani dumuni k'o di den ma i ma lamɔ faamuya dɛ den ka balo ala y'o garanti ta o wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa e k'u yamara ni seli u yamara ni jogo ɲuman ye i k'i sinsin ka sabali o kan u ka garisɛgɛ n'u ka balo o bɛ ala de bolo o la kuma bɛɛ ni ala ye denw fɔ a b'a fɔ nahnu narzuqukum wa iyyahum nahnu narzuquhum wa iyyakum idan lamɔ tɛ dumuni dɔrɔn dili ye den ma aw ma silamɛya histoire la cɛ dɔ n'a muso furusa o latigɛra u ni ɲɔgɔn cɛ ka den kelen to u ni ɲɔgɔn cɛ u taara silamɛya kiiritigɛlaba dɔ fɛ yen kiiritigɛlaba in muso ko a ma ko ne de ta ye den cɛ fana ko ne de ni den bɛ taa n bɛ taa lamɔ kiiritigɛla in ko yanni aw ka ɲɔgɔn sama sama den nɔfɛ an ka den yɛrɛ ɲininka i fa ni ba maa kelen ta kabako ye min ye a ko k'ale bɛ a fa ta muso in kun ye muso hakilima ye o y'a fɔ kiiritigɛla in ye k'i tɛ den ɲininka ko munna a y'a fa ta wa a ye den ɲininka e bɛ lahala min na i ma kɔrɔbaya a ka ca la ba de kan ka surunya e la i kun kan ka ba de ta munna e y'i fa ta a ko k'ale y'a fa ta dɛ sabu ale fa bɛ cogoya min na an ka sisan fa caman b'o cogoya de la ko n'ale b'a fa fɛ yen k'a tɛ bugɔ a tɛ taa kalayɔrɔ la a mana yɔrɔ mana ja a bɛ taa yen ni kɔngɔ y'a minɛ a bɛ na kɔnɔ fa a bɛ bɔ ka taa pression foyi t'a kan mɛ n'a taara ba fɛ yen o b'a gosi k'a ka taa karamɔgɔ fɛ yen o b'a teriw sɛgɛsɛgɛ o b'a ka baara bɛɛ jateminɛ o de la o pression man di denmisɛnnin a y'a fa ta kiiritigɛla k'o k'e tɛ fa ye dɛ e ni den lamɔli ma kan bamakɔ an ka dutigi caman bɛ ten de denmusow b'i bolo dencɛw b'i bolo e bɛ dumuni ni ji ni fini d'u ma o jogo o tɛ ɲɛsira la o teriw o tɛ ɲɛsira la o bɛ lahala o lahala la e mago t'a la den ninnu dun jɛman pasi de dir'i ma ma min mawludin illa wa yuladu ala alfitra den jɛlen pase de bɛ di i ma a tɛ nkalontigɛ dɔn a tɛ finikuntan dɔn a tɛ mɛsidon dɔn a tɛ buguli don a tulo la a t'o dɔn ka a t'a ka kulusi fofole a t'o si dɔn n'a ye o kɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ e de ye a dege o la ala m'a d'i ma ten idan fo ka den kɔlɔsi lamɔ sinsinnen don o kan dɔnnibaga y'o dalilu ta yɔrɔ min na nabila zakariya isaba mariyam ale de y'a lamɔ in kɔnɔ kuma o kuma n'a donna a kan mariyam ka kullama dakhala alayha zakariya almihraba wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha bighayri hisab kuma o kuma ni zakariya donna a kan a bɛ yiriden sɔrɔ a bolo o ka dugu la o waati la o yiriden tɛ sɔrɔ misaliya la waati min na ni zɛrɛn tɛ sɔrɔ zɛrɛn bɛ taa sɔrɔ a bolo a y'i da de wa sabu ale de bɛ taa ɲininka ni kungo la alikiyama ja dɔ o de la a y'a ɲininka qala ya maryamu anna laki hadha e nin bɔ yɔrɔ jumɛn e fana denmuso i b'a ɲininka wa a terimusow ye jɔnw ye est-ce que o bɛ télé min la i b'a contrôler wa est-ce que ye jogo ɲuman d'u la wa zakariya y'a ɲininka dɛ e y'a nin bɔ yɔrɔ jumɛn qalat huwa min indillah nin bɔra ala de yɔrɔ lamɔ baabu fana la caman bɛ ɲininkali kɛ lamɔ bɛ daminɛ kuma jumɛn
la'alla an b'o yɔrɔ jaabi ka kuma datugu ye su jɛna lamɔ bɛ daminɛ kuma jumɛn caman b'i sigi ni den sera san 16 kuma min na alimami vraiment duwawu kɛ n den ye a ka di n ye a ka taa misiri la mais vraiment a ti ka taa misiri la a ti ka fɛ a daminɛ kuma la wa lamɔ ye étape 3 ye dɔnnibagaw ko laa'ibuhu 7 wa addibuhu 7 wa raqibuhu 7 den san 7 fɔlɔ i b'a gɛrɛ i la ka kulonkɛ k'a fɛ a bɛ se k'i tin sɔrɔ cogoya min na i b'o kɛ i ko kira sallallahu alayhi wa sallam a kun b'o kɛ denmisɛnninw la cogoya min na a bɛɛ b'a dɔn a mɔden min n'a y'o embrasser ni burusi kɔnɔlaraw dɔ taara k'a fɔ awa tuqabbiluna subyanakum aw fana ye kabakomaw ye dɛ a b'a denw fana embrasser wa den tan bɛ ne bolo ne ma deli k'u si gɛrɛ n na k'a fɔ ko n b'u embrasser kira sallallahu alayhi wa sallam ko a ma madha af'al in kana allahu qad naza'a ar-rahmata min qalbik man la yarham la yurham ne bɛ mun kɛ n'a y'a sɔrɔ ala ye hinɛ bɔ e dusukun na maa min tɛ hinɛ ala tɛ hinɛ la idan san fɔlɔ fo ka taa san 7 i bɛ kulonkɛ kɛ a fɛ k'a ja don a yɛrɛ la san 7 ka taa san 14 wa addibuhu 7 i b'a jogo don o kuma de n'i y'a jogo don o kuma o kɔfɛ sisan i b'a kɔlɔsi est ce que i y'a kalan fɛn min na tiɲɛfɔ min na sun min na seli min na a b'a kɛ wa a t'a kɛ ni yɔrɔ min tiɲɛna i b'o dilan mais ne y'i sigi f'a jara kuma min na a bɔgɔ kɛnɛlama i m'a jogo don a jara kuma min na k'e b'a segin a bɛ gɛlɛya dɛ idan lamɔ bɛ daminɛ kuma jumɛn na maa caman bɛ fili ni yɔrɔ in na caman hakili la ni den wolola kuma min na n'a sera san 16 a sera san 10 nin bɛɛ ye fili ye an ka lamɔ la e ka nin kisa in lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ lamɔ ka kan ka daminɛ kuma min na Umar ibn al-Khattab al-Faruq a ka waati la cɛkɔrɔba dɔ a taara Umar fɛ yen a y'a den minɛ ka taa n'a ye Umar fɛ yen ko ne den ko duwawu den tɛ ne den jogo ɲuman tɛ a la ne den a tɛ n dusu suma ne den ala ko man d'a ye a ye den ka jogo jugu fɔ k'a fɔ k'a fɔ k'a fɔ k'a fɔ a tilalen den kun ye maa ye maa min bɛ ko dɔn a ko Umar ma n fa y'a ta fɔ est ce que i bɛ se ka n fana lamɛn wa Umar ko awɔ a ko Umar n fana bɛ e ɲininka est ce que den ka hakɛ dɔ bɛ a fa kan wa Umar ko awɔ den ka hakɛ bɛ fa kan den ka hakɛ min bɛ fa kan a ka ca kosɛbɛ mais a la belebeleba o ye 3 ye a fɔlɔ fa ka ba ɲuman ɲini min bɛ kɛ den ba ye i b'a dɔn o b'a sɔrɔ den yɛrɛ mana diɲɛ na fɔlɔ depuis e bɛ muso ɲini kuma min na i ka muso ɲuman ɲini muso ɲuman min n'a bɛ kɛ e denw ba ye o ye den ka hakɛ ye aw ma ye silamɛya dɔnnikɛla b'Abul Aswad Du'ali Allahu subhanahu wa ta'ala ye a bɛɛ sawaba ma a denw bɛɛ kɛra den ɲumanw ye don dɔ la a bɛ k'a denw lajɛ a y'a f'u ye ko ahsantu ilaykum sigaran wa kibaran wa qabla an tuladu ko ne ɲana aw ma aw fitini ne ɲana aw ma aw kɔrɔbayalen ne ɲana aw ma yani aw bɛ bange a denw ko k'an fa an fitini ɲana ma an y'o faamuya an kɔrɔbayalen ɲana ma an y'o faamuya mais yani an bɛ bange i ɲana ma an m'o faamuya dɛ a k'aw m'o faamuya ko ikhtartu lakum umman la tu'abuna biha ne ye ba sugandi
ne ye muso sugandi min bɛ kɛ aw ba ye maa si tɛ aw lebu kare kɔnɔ ni o muso in ye k'a fɔ k'a tun bɛ fini kuntan don a baara foyi kun t'a la mɛsidon kɔ a b'a da don fɛn bɛɛ la a ye ɲɛ muso ɲuman de sugandi o ma kɛ aw ɲɛna idan Umar ko den ka hakɛ fɔlɔ a fa kan a ka ba ɲuman sugandi den ye o yɔrɔ la an b'a faamuya ja lamɔ bɛ daminɛ depuis o yɔrɔ de la Umar ko a filanan k'i ka tɔgɔ ɲuman i ka o da i den na a sabanan k'i ka den kalan kuranɛ la ani silamɛya diinɛ la Umar kɛlen ka nin fɔ fa min n'a den nana k'a fɔ den ye dangaden den t'ale dusu suma a mago tɛ Ala ko la den ko Umar ma k'i ye nin fɛn saba min fɔ k'a fɔ ko ye den ka hakɛ ye a fa kan ko ne fa ma nin si kɛ n ye wa qala walidati amatun kharqa k'ale ba k'o ye jɔnmuso ye min n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ a t'a kini n'a ɲuman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na kare kɔnɔ a bɛ yaala a bɛ ɲamaw de dun n'ale tɛmɛna yɔrɔ min na dɔrɔn maaw b'a fɔ k'i ba fatɔ in tɛmɛna yan idan a ma ba ɲuman sugandi ka a di yan ale bɛ fɛ ne ka ɲa ne bɛ ɲa cogoya jumɛn na kelen fila wasammani ju'lan a ye ne tɔgɔ da fɛn ɲɛnama nɔgɔlen min bɛ yen n'a bɛ fɛn nɔgɔlenw dun a ye ne tɔgɔ da o de la i b'a dɔn hadamaden ni tɔgɔ min dar'i la i b'o baara de kɛ dɛ tɔgɔ min mana da i la i ko Ibn al-Qayyim y'a fɔ cogoya min na a ka ca la o baara i b'o kɛ aw ma kɛra ka sahaba min n'a tɔgɔ kun ye ko Hazan kira y'a fɔ a ye ko Hazan o kɔrɔ ko gɛlɛya ni i tɔgɔ da gɛlɛya la i ka ko bɛɛ bɛ gɛlɛya dɛ i tɛ tɔgɔ in yɛlɛma k'a kɛ nɔgɔya ye kira y'o fɔ a ye a ko la ughayyiru isman sammani bihi abi k'ale fa ye tɔgɔ min da a la k'ale t'o changer maa si ye kabako ye min ye a mɔden Sa'id ibn al-Musayyib من الفقهاء السبعة بالمدينة مدينة تابعين ولم فلم من بي نوكم بفقود لون قتم بكا أمودين يوي أمودين جمعن فو كولو كفامن وكا قبيلات تغلان كيرا جلالي وكا كوبا جلالي إذن تغنيما كا أودا دينا ولا سابسي كا بارا نيما فنكي وفنا يدينغا حكاية men nin den y'a fɔ k'ale fa ye tɔgɔ min da a la fɛn ɲɛnama nɔgɔlen a y'ale tɔgɔ da o de la a sabanan k'a m'ale kalan foyi la kuranɛ la a m'ale kalan foyi la kuranɛ la idan nin na an b'a faamuya k'a fɔ fa ni ba yanni den mina lamɔ ka kan ka daminɛ aw ka ɲɔgɔn sugandi ala ko la aw ka ɲɔgɔn sugandi jogo ɲuman na den ka lamɔ fɔlɔ bɛ daminɛ yen ne a ɲininen no an fɛ an ka hakili to o la kosɛbɛ an b'a dɔn tarikutigiw o bɛ kisaw caman caman fɔ nin na fa ni ba o ye ɲali min kɛ ka ɲɔgɔn sugandili min kɛ ala ko kan o nana wolo jumɛn na u ye denw sɔrɔ den minnu ye kobaw kɛ silamɛya la Abu Hanifa ni y'ale fa n'a ba olu ye ɲɔgɔn sugandi cogoya min na ni Abu Hanifa ka kibaruya fɔri ye e tɛ bali la k'a fɔ k'a ye nin baaraba in kɛ Salahuddin al-Ayyubi ale min a fitini denmisɛnninw bɛ kulonkɛ la k'ale tɛ yɛlɛ sisan ni y'anw ka denmisɛnninw lajɛ sa u bɛ yɛlɛ la dɔrɔn i b'a sɔrɔ dɔ ka équipe dɔ gagné balontan na u bɛ yɛlɛ o dɔrɔn de la mais tɔɔrɔ bɛ silamɛ dɔ kan silamɛya ye kunkɔrɔta dɔ sɔrɔ o t'olu ɲɛsira la silamɛya ko ninnu kɔni an bɛ taa seli dɔrɔn a banna e k'a lajɛ nin fa n'a ba u ye ɲɔgɔn sugandi ala ko la u ye den sɔrɔ den min denmisɛn tɔw bɛ kulonkɛ la kare kɔnɔ u bɛ yɛlɛ la den ko k'ale tɛ yɛlɛ k'ale bɛ yɛlɛ don jumɛn ko n'ale taara Falɛsini Misiri k'o tile minɛ kafiriw la k'a di silamɛw ma k'o don n'ale bɛ yɛlɛ
idan o histoire no exemple caman be ou bien den minnu be k'a daminɛ depuis o baw la jɔra u la fo ka t'u jigi u y'u cɛsiri min kɛ ala ko la o nana wolo olu kɛra maaw ye maa minnu ni maa gansanw tɛ o dɔ ye Saïd an-Nawrasi turki jamana dɔnnibaga don maa hakili dayɛlɛlenba don k'a si to san 6 la i b'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔ hakili dayɛlɛ ni faamuya min b'a la fa nana don kalan yɛrɛ fana la a bɛ ka ɲɛ sɔrɔ karamɔgɔw nana jateminɛ kɛ ko nin tɛ maa gansan ye sabu a hakili ani minnu bɛ kilasi kelen na a b'olu ɲɛ kosɛbɛ a b'olu ɲɛ jogo de wa hakilija de don wa faamuya de don wa a b'u ɲɛ bɛɛ la u taara ko nin tɛ gansan ye u taara ka somɔgɔw ɲini k'a fa ɲininka k'a ba ɲininka fa ni ba ye mun fɔ n ba ko k'ale kɔni t'a dɔn ji tɛ kumu gansan mais ale kɔni hakili bɛ min na depuis ale lajɔra ni nin den ye Saïd an-Nawrasi ko n'ale seliji tiɲɛna dɔrɔn a bɛ seliji ta waati bɛɛ seliji bɛ k'a la fa ko ne fana kɔni t'a dɔn mais ne hakili bɛ min na ne ye baganjanna de ne tɛ sɔn haramu ne ka baganw ka o dun n'u bɔra n ka furu la k'u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la n b'u da siri de walasa u kana wale bin dun o nɔnɔ ne ka taa o di n ka denbaya ma o kɔlɔlɔ kana bɔ u la a y'o fɔ ka da mun kan Abubakar al-Khallal Sheikh al-Hanabila ale ka kumakan nafamaba dɔ bɛ yen an bɛ kuma datugu n'o ye a ko idha akalta al-halala ata'ta Allah shi'ta am abayt wa idha akalta al-harama asayta Allah shi'ta am abayt ni ye halala dun k'i bɛ ala sago kɛ a y'i ja a m'i ja o kɔrɔ n'i y'i den la dumuni halala la den bɛ ala sago kɛ a ye jaw a m'i ja i den fana n'i y'a la dumuni haramu fana la k'a kɔrɔbayara ni o de ye i k'a dɔn k'a fɔ o den kɔni a bɛ ala kutakow de kɛ a y'i jaw a m'i ja idan i b'a ye k'a fɔ diɲɛ la problème ba dɔ ye lamɔ in ye lamɔ in ka kan ka sinsin fɛn min kan depuis den yɛrɛ ma sɔrɔ fɔlɔ ka hakili to o la ni den sɔrɔla fana ou bien yani den yɛrɛ bɛ sɔrɔ kɔɲɔ yɛrɛ bɛ kɛ cogoya min na ka kɔɲɔ bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ ala kuta t'a la san 60 an bɛ cortège la san 60 an bɛ sumu la o bɛɛ la denw dira ma den minnu ni baara foyi t'u la juɲɛ min kɔ o bɛ k'an dusu kasi san 60 an b'o la an t'o bila an k'a lajɛ aslamat azawaj k'i ka kɔɲɔ daminɛ k'a ban ka sɔrɔ ala kuta kelen ma k'a la sabu ni den min ka kɔɲɔ la ni tɔɲɔli kɛra sigiɲɔgɔnw tɔɲɔra sumu kɛra cortège kɛra n'o kɛra juge tɔɲɔlikɛlaba ye o tɛ balima la koyi den min ka kɔɲɔ la n'a base kɛra dɔn kɛra n'o kɛra dɔnkɛla wale o bɛ balima la wa idan san 60 an bɛ k'o kɛ o ma résultat ɲɛnama di an ma a yɛrɛ fɔra an ka jamana la ko san 20 ɲinan kɔfɛ ko Bamako ya ko fatɔ bɛ caya ni kɛnɛbagatɔ ye jeunes bɛɛ juɲɛ bɛ ka fadiw la idan an ko o bila an ka ala ta in fana lajɛ hali n'a t'an dusukun na an k'a lajɛ an k'an ka kɔɲɔ bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ ala kuta tɛ a la n'o kɛra an b'o fana résultat ye ala k'an bɛ sawaba ma ala ka laban ko ɲuman d'an ma an bɛ kuma dan yan n ka karamɔgɔkɛ ale ye kuma nafama bɛɛ fɔ ni kɔni ye ka maaw hakili dayɛlɛ lamɔ in a thème mago bɛ waati caman na a mago bɛ labɛn fana caman fana la n'ala sɔnna a ma n'o waatiw sera olu fana bɛna walawalaw ye ala k'an bɛ sawaba ma ala ka laban ko ɲuman d'an ma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ustaz an ka docteur Mohamadu Bashir Silla hafizahullah ani an ka ustaz Muhamad Buyeba an b'a fo
an bɛ ala deli ya rabbi ala ka ni ɲɔgɔnna caya inshallah comme su kɔrɔbayara a tun ka d'an ye ka kuma di jama ma question bɛ minnu bolo nka alhamdulillah an b'a to tan inshallah ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ sanfilakaw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen to kiramantoya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balimamusow an b'u fo kosɛbɛ alhamdulillah misiri ɲɛmaya so an b'u fo olu mun kɛra sababu ye k'an to yen an ka se ka nin kɛnɛ ɲɛnamaya an b'u fo ka alimami fo k'a ka dankan fo ka dugutigi yɛrɛ fo ka bɛɛ lajɛlen to kiramantoya la an bɛ kuma segin ka taa an ka usaz ma an ka docteur a bɛ dugawu kɛ inshallah an bɛ ko in kuncɛ inshallah هذه بابا لا لا خلاص ادعو لا لا خلاص ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راهبين لك متوعين إليك مخبتين إليك أواها منيبين ربنا تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا وثبت حجاتنا واهد قلوبنا ويسر لنا أمورنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا فنعم المشتكى إليك أنت يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا شيخ بقى